बुद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, यह बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में
आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पे होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्थाओं में उस जगह पे बैठे होंगे कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में, 42 में आजादी के जंग में जुट गए थे, पूरी देश की युवा पीढ़ी खप गई थी आजादी के जंग में, और उसके फल 25 साल के बाद जो पीढ़ी आई उसको नसीब हुए। उस जंग में जो नौजवान थे उनको नसीब हुए। आजादी के पूर्व के वो 25 साल आजादी के जश्न मनाने का अवसर बना। वैसे ही ये 25 वर्ष समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा। और इसलिए बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है, सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा।
और इसलिए बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। শতবর্ষে দেশের সিদ্ধান্ত নেবে আগামী 25 বছর সমৃদ্ধ ভারত গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের লক্ষ্য রিফর্ম, পারফর্ম এবং ট্রান্সফর্ম। আজ থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। বাজেট অধিবেশনের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি সাংবাদিক বৈঠকে যোগদান করেন, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি এবং তিনি বক্তব্য পেশ করেন। স্বাধীনতার শতবর্ষে বিকশিত ভারতের সংকল্প পূরণ করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ খবর, এই বাজেট স্বাধীনতার শতবর্ষে সংকল্প পূরণ করবে। স্বাধীনতার শতবর্ষের সংকল্প পূরণ করবে। আমাদের দেশ নারী শক্তির গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আজকের যুবশক্তি স্বাধীনতার শতবর্ষে দেশে সিদ্ধান্ত নেবে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। এবং মধ্যবিত্তর উপরে মা লক্ষ্মী সদয় হন। দেশের মানুষ আমায় তৃতীয়বার দায়িত্ব দিয়েছেন বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ সংসদে বাজেট অধিবেশন, বাজেট পেশ করা হবে। তার আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি সাংবাদিক বৈঠক করলেন, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন এবং তিনি বললেন, একে একে তার বক্তব্য উঠে এলো, দেশের গরিব এবং মধ্যবিত্তের উপরে মা লক্ষ্মী সদয় হন। দেশের মানুষ আমায় তৃতীয়বার দায়িত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনতার শতবর্ষে বিকশিত ভারতের সংকল্প পূরণ হবে। এই বাজেট স্বাধীনতার শতবর্ষের সংকল্প পূরণ করবে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাজেট অধিবেশন পেশ হতে চলেছে। নারীর সমান অধিকারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বললেন, আগামী 25 বছর সমৃদ্ধ ভারত গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আগামী 25 বছরের সংকল্প রেখেছেন তিনি। তার পাশাপাশি তার লক্ষ্য রিফর্ম, পারফর্ম এবং ট্রান্সফর্ম।
3টে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে ভারত। দেশের গরিব এবং মধ্যবিত্তের উপরে মা লক্ষ্মী সদয় হন। দেশের মানুষ আমায় তৃতীয়বার দায়িত্ব দিয়েছেন। দেশের গরিব এবং মধ্যবিত্তের উপরে মা লক্ষ্মী সদয় হন এবং দেশের মানুষ আমায় তৃতীয়বার দায়িত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনতার শতবর্ষে বিকশিত ভারতের সংকল্প পূরণ হবে। এই বাজেট স্বাধীনতার শতবর্ষের সংকল্প পূরণ করবে। নারী শক্তির গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। নারী শক্তির উপর জোর দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি আজকের যুব শক্তি স্বাধীনতার শতবর্ষে দেশে সিদ্ধান্ত নেবে, যুব শক্তিকেও তিনি সামনে এগিয়ে আনলেন। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। সরাসরি চলে যাব আমাদের সহকর্মী জ্যোতির্ময় কর্মকার এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। জ্যোতির্ময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে বক্তব্য পেশ করলেন সেখানে নারী শক্তির অগ্রগতি, যুব শক্তির উন্নতির কথা কিন্তু তিনি তুলে ধরলেন। দেখো, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য যা আমরা পেলাম সেই বক্তব্যকে যদি আমরা বাজেটের একটা ইঙ্গিত বা বাজেটের অভিমুখের ইঙ্গিত হিসেবে ধরে নিই তাহলে কয়েকটি শব্দ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যের একেবারে প্রথমের দিকেই তিনি যে কথা বলেছেন যে গরিব এবং মধ্যবিত্তদের প্রতি মা লক্ষ্মীর কৃপা থাকুক তা তিনি প্রার্থনা করছেন। অর্থাৎ এই প্রার্থনার মধ্যে কোথাও পরিকল্পনা রয়েছে কিনা সেই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে কথা যে নারী অধিকার এবং নারী সশক্তিকরণের ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ করা হবে। অর্থাৎ মহিলাদের জন্য কোথাও বড়সড় কোনো সিদ্ধান্ত এই বাজেটে ঘোষণা করা হবে কিনা আমাদের নজর থাকবে সেদিকে। এর পাশাপাশি তৃতীয় ক্ষেত্রে তিনি যুব সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন যে 2047 সালে যখন দেশ স্বাধীনতার 100 বছরে অবতীর্ণ হবে ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে এই আজ যারা যুব সম্প্রদায় তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। ফলত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কোনো বড় পদক্ষেপ ঘোষণা হয় কিনা। দ্বিতীয়ত, মধ্যবিত্তের কর ছাড়ের ক্ষেত্রে, গরিব মানুষের সুরাহার ক্ষেত্রে কি ধরনের জনমুখী কোনো বাজেট হয় কিনা সেই ইঙ্গিতই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বক্তব্যে উস্কে দিয়ে গেলেন। এবং তার বক্তব্যের একবারে শেষ পার্টটা বলা যেতে পারে কোট আনকোট পলিটিক্যালি লোডেড। তার কারণ সেই সময় তিনি যে কথা জানালেন তা হচ্ছে যে এটা সম্ভবত প্রথম বাজেট 2014 সালের পর প্রধানমন্ত্রী মনে করছেন যে এই বাজেট শুরুর আগে কোনো বিজেপি কোনো বিদেশি শক্তির কোনো রকম উস্কানি নেই। অর্থাৎ আমরা গত অধিবেশনেও দেখেছি যে হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট নিয়ে লাগাতার যেভাবে আদানিকে আক্রমণ করেছে কংগ্রেস সহ অন্যান্য ইন্ডিয়া জোটের বিরোধী দলগুলি, এবারের আগে সেই ধরনের কোনো বিতর্ক উস্কে দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ বিরোধীদের তিনি সরাসরিভাবে কোনো আক্রমণ না করলেও তিনি বিদেশি শক্তির কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন যে বিদেশি শক্তির এই ধরনের উস্কানির ক্ষেত্রে হাওয়া দেওয়ার লোকের কোনো অভাব নেই। অর্থাৎ কংগ্রেস সহ বিরোধীদের নাম না করেও কিন্তু তিনি বিরোধীদের কিছুটা খোঁচা দিয়ে রাখলেন। এবং আরেকটি বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে যে দিল্লি নির্বাচনের আগে এই বাজেট অধিবেশনকে কার্যত কিন্তু কিছুটা যে ব্যবহার বিজেপি করবে তা প্রথম থেকেই রাজনৈতিক মহল মনে করছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই আক্রমণের রাস্তায় কিন্তু খুব একটা তিনি হাঁটেননি। ফলত কৌশল কোন দিকে যায় আমাদের নজর সেদিকেই থাকবে। একেবারে জ্যোতির্ময়, তুমি সঙ্গে থাকো। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে গেলেন যে দেশের গরিব এবং মধ্যবিত্তের উপরে মা লক্ষ্মী সদয় হবেন। অর্থাৎ দেশের গরিব মানুষ এবং মধ্যবিত্তদের উপরে কর ছাড়ের কোনো প্রভাব পড়বে কিনা বা তাদের উপরে করের বোঝা কমবে কিনা সেদিকে তো নজর থাকবে। পাশাপাশি দেশের মানুষ আমায় তৃতীয়বার দায়িত্ব দিয়েছেন। দেশের মানুষের প্রতি তিনি ধন্যবাদ জানাচ্ছেন যে তৃতীয়বার দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। পাশাপাশি স্বাধীনতার শতবর্ষে বিকশিত ভারতের সংকল্প পূরণ হবে। তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কি বলেছেন শুনব। মানুষ ইনকাম ট্যাক্স এই জায়গায় দিতে দিতে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ অসহনীয় অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে। সেই স্ল্যাবটাকে আরও কমাক, সেটাতে যাতে মানুষ অনেকটা বেশি করে উপকৃত হতে পারে। আমরা যে জিএসটি, স্বাস্থ্য বিমা, এ সমস্ত ক্ষেত্রে যেভাবে সব দেওয়া হচ্ছে এগুলো করা, রাজ্যের পাওনাগুলোকে এখনও কিভাবে তারা দখল করে রাখছে। আমাদের আবাস যোজনার টাকা, 100 দিনের কাজের টাকা, গত সেশনে আমাকে তো নির্মলা সীতারামন মুখের ওপর বলেই দিলেন
যে হ্যাঁ আমরা টাকা আটকে রেখেছি, তখন তাকে আমি প্রত্যক্ষভাবে বলেছিলাম যেখানে যেখানে গলদ সেখানকার টাকা আটকে রাখুন, বাকি টাকা এভাবে আটকে রাখতে আপনি পারেন না।